তাহলে the pioneer community କିଏ ହାଇଡ୍ରୋସିଆର ମୂଳ କିଏ ନା ଫାଇଟୋପ୍ଲାଙ୍କଟନ ହେଲା ଫାଇଟୋପ୍ଲାଙ୍କଟନ it takes very long time ତାମାନେ ତମର ମନେକର ଜେଜେଙ୍କର ଗୋଟେ ତମ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ମାନସିକ ଥିଲା ଯେ ମୋର ନାତି ଯେତେବେଳେ +2 ରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ 90% ସ୍କୋର କରିବ ମନ୍ତ୍ର କରିବି ଆଉ ଯଦି ଖରାପ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ କଣ କରିବି ତା ପୋଖରୀ କରିବି ପୋଖରୀ କରିବି ହଁ ମିଠା ବାଣ୍ଟିବ କଣ ଏଇ ଭାର ଆସୁ ଭାର ସେ ଆମର ଗୋଟେ ଘଟଣା 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ତା ବାପା କୁ କହିଲା ଯେ ମୋ ନାଇଁ ସାଇକେଲ ଆଣିବି କଲିକତା ବାପା ଯାଇକି ବାପା କହିଥିଲା ଯଦି ପାସ୍ କରିବୁ ସାଇକେଲ ଆଣିବି ଫେଲ ହବ ସାଇକେଲ ନେବି ବାପା କହିଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି ତା ବାପା ସାଇକେଲ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ପିଲାଟା ଫେଲ ହେଇଯାଇଛି ତା ବାପା ନିଜ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଷ ହେଇଛି ଫେଲ ହେଇଛି କିଏ ମଜେଇଛି ତୋରିଆ ଖାଇ ଲୋକ ମଜେଇଛି ତୋରିଆ ଖାଇଲେ ତ ଲୋକ ଆଉ କଣ ଶୁଣିବା ହସ କଣ ଦେଖିଦେଇ ଆସୁନ କବିତା ଖାଇବି ଦେଖେ ଦେଖେ ପିଲା ଦେଖିନି ଡାକୁନ ଠିକ ଦେଖେଇ ଦଉନ गड़बड़ देखले आपके ବାହାଘର ହେଲେ ସେ ବି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କର তাহলে যদি ଗୋଟେ ପାଣି ତମର ଯଦି ଗୋଟେ ମନେକର ଜେଜେବାପା ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନସିକ ପାଇଁ ପୋଖରୀଟା ଗୋଟେ ପଡିଆରେ ଖୋଳା ହେଇଛି ସେଠି କଣ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଡେଭଲପ ହେଇଥିବ ନା ଦେଖିବ 2-3 ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ସେଠି ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଡେଭଲପ ହେଇଯାଇଛି ସେ ପାଣି ଗୁଡା ପୁରା ନେଳିଆ କଲର ପୁରା ମୁଚୁମୁଚି ପାଣି ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ହେଇଯାଇଥିବ ତା ଚାରିକରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ହେଇଯାଇଥିବ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପଡିଆ ପାଣି ମନେକର ବାହାରୁ ପାଣି ହେଇଗଲା ଗୋଟିଏ ମାଛ ଥିବ ଜୀବନ ଯଦି ତମେ 3 ଦିନ ଜାଲ ପକେଇବ ମାଛ ପାଇବ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ହେଇଛି କାଲି ପୁରା ଖାଲି ମେସିନ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ବିରାଟ ପୋଖରୀ ମାଛ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ 3-4 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିବ ସେ ସବୁ ଗଛ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟୁଲ ଲାଗିଯାଇଥିବ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ଡେଭଲପ ଅଛି ତାମାନେ ସେଇଟା ଡେଭଲପ ହବ 3-4 ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହାଇଡ୍ରୋସିୟର ର डेवलपमेंट हवाकू सक्सेसफुल हवा पाई बहुत समय लागे किंतु गोटे जेरोसियर माने तळ भाग रे गोटे बियार गोटे छोटा छोटा पहाड़ किबा गोटे डेजर्ट हैबिटेट सेठी जदी सक्सेसफुल डेवलप करिवा तले बहुत शीघ्र तो पायोनियर कम्युनिटी गोटे जेरोसियर रो लाइकेन होची गोटे पॉल्यूशन इंडिकेटर जेहेतु पॉल्यूशन हेई नथिबो से जगह प्रथम लाइकेन डेवलप करिवे तापरे इट टेक्स कंपैरेटिवली लेस टाइम टू डेवलप क्लाइमैक्स माने पीक रे पहुंच जा कम समय ए डिफरेंस का टू सिलेक्शन गोटे मने रखिबो हाइड्रोसियर जेरोसियर भितर डिफरेंस हला तापरे इकोसिस्टम सर्विस टिकेना को अछि हमर कोर्स में देखो the product of ecosystem processes are named as ecosystem services underline ecosystem services security according to United Nations 2005 Millennium Ecosystem Assessment MEA
चले अंडरलाइन करो of 4 year study by terrestrial scientists ecosystem by the following services देखो एक provisioning services तारपरे regulating service services supporting services cultural services এই চারটি সার্ভিস আছে provisioning services such as production of food and water regulating services such as waste decomposition purification of air control of climate and disease sorry climate and disease control of climate and disease supporting service जो किसी क्वेश्चन विशेष पढ़े नहीं এটা খালি জানিবা পাই such as nutritional cycle বা nutrient cycle ଆଉ crop pollination culture service such as spiritual ଆଉ recreational जो हमर आध्यात्मिक किंबा एथे माने इकोसिस्टम रो सर्विसेस हमर ओडिया मीडियम पिलांग पई कोर्स रे नाही मते लगेना एटा ए पार्ट टाइम कॉलेज पढौ नै पना ताही ट्राई करना दुआ के बही दिए देखि दबो ना नाही मते मना जल्दी कर पढ़ाई ना कॉलेज ले ये देखि दबो का मते बही अछि की इकोसिस्टम सर्विस अछि ये देखि देलो ecosystem services आज इस पॉडकास्ट और ये वाला ये बिलोंग करती केउंझर जिला भालू कोन का खुद कोन का कौन से जीवन यार ये कोलकाता में पल्ली तो क्या केउंझर हम घर केउंझर पल्ली तो एक्चुअली पढ़ो तो ये भी कलिकता में कुछ नहीं है नहीं सीबीएसई आरंभ किया हमारा सीबीएसई पिला मु 4-5 पिला को चली आ पचली रे रिपोर्ट का मन जण कोई दुबई हां हां 4-5 सही हो से अलग का सिखाओ डाउट पे देखो फर्क हो दूसरी ऑपोजिट ना दुबई आवड़े दिन का आवड़े दिन का बॉम्बे ସେମାନେ କଣ ହେଇକି ସେଠି ଗତ ବର୍ଷ ଆମ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଯାଇଥିଲେ ଦୁବାଇ ସେଠି ଓଡିଆ କିଏ ଗାଁ ଛାଡିଥିବ ତାର ଝିଅ ପଢି ଦେଇଥିଲେ ଦୁବାଇ ଆରେ ବମ୍ବେ की रेट में देते हैं बाहर का बेसी अफोर्ड करि पे अमिताभ बच्चन ना मेडिसिन कंपनी ओडिसा को प्रोडक्ट पठाउछि ओडिसा को फ्री पे तो पड़ा तरे मेडिसिन ए ओडिसा रे अवेलेबल है ना ओडिसा को डेवलप है कि मो मेडिसिन है कि तो स्किल यूनिवर्सिटी तार जो प्राइस करछि रेट करछि तो ओडिया को पढ़ी परिबे बहुत रेट बा 2.5 लाख टका वर्ष को देकी तुम हॉस्टल रही ठीक से 2.5 लाख की मोर स्टूडेंट पढ़ला बायोटेक कॉलेज से 2.5 लाख टका बापा को किया वर्ष को खाली रहबा पे कोर्स पे ए को भी का घर पर ना बढ़िया ये मौजूदा नौजवान को घर और कविता यदि तुम एक बार जाओ
नथिବ ଯଦି ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି ସାତଟା ବାଜିଲେ ଏଭଳିଆ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଭ୍ୟାଲୁଜ କିଏ ଦଉନାହାନ୍ତି ତମେ ଯାହା ଟିକେ ତଳକୁ ଯଦି ହବ ତ ଟ୍ରାଇ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ ଟେନସନ ya ତାଙ୍କ ହେଇକି ଯା ଲାତ ଟିକେ ଦିବ୍ୟ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେ କୁଣ୍ଡେଇକି ଯା ତାଙ୍କ ହେଇକି ଦି ଗୋଡ଼ ଠିଆ କାହିଁ actually actual progress ଅଛି ମାନେ ଏଇଠି ଆସ आपले कौन पढ़े पढ़े पढ़ेगी ना कौन ये बिल्कुल है वो ठीक है ये मुंह रखना चाहिए isso Natal है बिल्कुल ओ हम जाते हैं खाली ये भाई बोले तो कौन चाय वाली सेक्शन तो वाले कौन बिस्किट अच्छी है चिप्स अच्छी है ओके इसका लिखकर सेव ये होगा पे और ना ये बुलाए बोलते जबर करो जैसे होटल रखी पर पानी क्रिएट बिठाने एक को सी पे एटा कितना क्लास लगेगा
ଦିଟା ଆଉ ଏବେ କଣ ପଢିବା ବାୟୋଡାଟା ନେଇଯାଏ ମଚ କହିଲେ ମାନେ ତୁ ତ ବିବେକ ବାଧା ଦେଲାଣି ତାପରେ କହିଲି ତାକୁ ଦେଇନେ କହିଲେ ଚକଡ଼ା ଖାଇଦେବି ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମରେ ବେଙ୍ଗ ଜନ୍ମ रघुनाथ जो कॉलेज में पिला के एमएससी लाभ रे राम के रात रे जीव देखि साइकिल अच्छा छुआ यदि अनेबे खाइबे केमिस्ट्री लैब आसी आके बोले पिला हम जो साथ में एटीएम एटीएम को दिबे लास्ट बात ओके आउट करी हम टिकट पर कुछ बनाउते ये देखले टंका उठी भाई के कोन टंका मनी बे एदार कोन कर लो टंका मनी बे আমি অতে Anh ấy là picnic. Cô đi. Ali important होने चाहिए मंदिर टाइम में हम लोग क्या करियो तो जीवन में पायो मुझे कोऑर्डिनेट करते जाओ बहुत सही करो ये बोलते हैं तो हो जाएगा सारे पड़े राति 3 देखा जी नंबर बोल क्लास सॉरी में फोन करो अरे जितना छोकरा हम लोग का बंद बैठ में बाबा सॉरी में फोन अब जीवन में ना मतलब एग्जाम स्टार्ट हुआ तो कॉलेज ऑनलाइन होने का दो कहते हैं सर ये देखो खाली क्लास पे कितने में आप जाएंगे अरे कोऑर्डिनेट कर दीजिए कॉपी दे दो
ଅବିଧା ଜୀବନ ଅବିଧା କାହିଁ ଜୀବନ ଅବିଧା କେମିତି ଅବିଧା ତ ରହି କରିଛି ଅବିଧା ନ କଲେ ଆଉ ପିକନିକ ଅଧୁରା ଆମର ଦିଟା ଦିଟା ଖାଲିଗଲା ଆମର ଅଛି ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଆଣ୍ଡ କନଜରଭେସନ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି କୋର୍ସ ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ କୋର୍ସ ଖାଲି ଆଉ ଥରେ ଆଣିବି ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ଗଡେଇ ଦବା ଦେଖିଦବା କୋର୍ସ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ କୋଉଠି ଲାଗୁନା ଅଛି ମାନଙ୍କର ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପଢେଇବି କି କ୍ୟାନ୍ସର ନା ଗୋଟେ କଣ ପଢେଇବି କି ଏଡ୍ସ ପଢେଇନି ସେଇ ଯୋଉ ରିଲେଟେଡ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଯୋଉଟା ଥିବ ସ୍କାନ କରିଦବା ଆଉ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଥିବ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ଲଟ କରିଦବା ଲେଖିଦବା ତାକୁ ମୁଁ ଫେର ଆଉ ଦି ତିନିଟା କ୍ଲାସ ଲାଗିବ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଅଟକେଇବି ବୋଲି ଅଟକେଇବାଟା ଠିକ ହବନି ତାପରେ ତମେ ଯଦି ତମ ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆସିବ ରିଭିଜନ କରିବି ତାହେଲେ ବେତ ତମେ ଭଲ କରିବ ପଢିଦେଲେ ଖାଲି ଭଲ ହବ ରିଭିଜନ ଏଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ ରିଭିଜନ ଆମର ଏଇ ରିଭିଜନ ସରିଗଲା ହାର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ରିଭିଜନ ସରିଗଲା ହାର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ହଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଲି ଆରମ୍ଭ କରିବ ପିଲା ହ୍ୟୁମାନ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ପିଲା ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଁ ଖାଲି ପଦେ ପଦେ ଖାଲି କହିଦଉଛି ନୋଟ ଯାହା ଡାକେଇକି ତାପରେ କିଏ ମାନେ ସବୁ ପିଲା ପଢେଇ ଦେବା ଭଳିଆ ତାପରେ ମୁଁ କହିବା କଥା ସେଟା କେବଳ ପସିବୁଲ କେବଳ କେମିତି ହେଲା ରିଭିଜନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯାହା ପଢାଏ ତାକୁ ଯାହା ପଢାଏ ରିଭିଜନ ହେଇପାରିବ କିଏ ବଞ୍ଚି ଆଇବେ biodiversity diversity of living forms diversity of living forms ମାନେ ଭଗବାନ ପୃଥିବୀରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷ ତଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏରିଆରେ ସାଜସଜା କରିକି ସେଇଗୁଡା ପଢିବାକୁ ଆମର କହନ୍ତି ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି डाइवर्सिटी माने वैरायटी बायो माने लिविंग माने वैरायटी ऑफ लिविंग फॉर्म ताको हमर कोनती बायोडाइवर्सिटी ना बायोडाइवर्सिटी वो केता पॉइंट भी दरकार क्वेश्चन ताकि देवी ये काली ने हां वो को porque me entiende no काले काले शब्द है अभी खाली रहता माइक्रोस ये भी तो पढ़ा है दीदी का चलता दीदी खाली ये कर दियो ओका होता पढ़ा है इतना को परीक्षा कौन लाग दी जाओ
इवोल्यूशन ଆଉ ये ଆଉ नेक्स्ट कौन दबा तुम परीक्षा करना बायो इक्वल बायो टेक्नोलॉजी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट सब्जेक्ट ठीक है मैं कर देती बायो देखो बायोडाइवर्सिटी माने कौन से टिके ऊपर टिके लिखि दियो बायो माने होती लाइफ डाइवर्सिटी माने होती वैरायटी बायोडाइवर्सिटी देखो बायो माने होती लाइफ और डाइवर्सिटी माने होती हाँ फरक पॉइंट से टिके जोड़ी के लिखो बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू देखो बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू the variety of life forms refers to the variety of life forms and habitats. Biodiversity refers to REFPR. FCS लगेगा. Biodiversity refers to the variety of life forms and habitats found in a defined area. In a different found in a defined area. Defined. DEFINED. Defined area. ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଟିକେ ଲେଖ ଆଗେଇବା ଦେଖ it represents ଦେଖ it represents the totality of genes comma species totality of genes comma species and ecosystem of a given region मैं तेल को पढ़े देखो the variation of different organisms around us ताको कौन दी बायोडाइवर्सिटी सामान्य कोने पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया रे भिन्न भिन्न जो लाइफ फॉर्म अछि ताको हमें कौन दी बायोडाइवर्सिटी माने कर ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट देखिबा कि हमरा ग्रेट हिमालय देखिबा जो एरिया रे कोने जियोग्राफिकल एरिया एबी जदी जो भिन्न भिन्न वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म अछि ता विषय स्टडी करिया कौन दी बायोडाइवर्सिटी it can also be defined as the distribution of living organisms on the earth देखो the diversity occurs in all possible levels such as species population community है तो ये biodiversity is affected by physical और कौन लिखा है कि environmental and changes in the with time environmental physical पर कौन लिखा है कि environmental changes with time तमे टाइम टू टाइम कोडे पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया रे बायोडायवर्सिटी परिवर्तन भी हो जाए ता माने चेंज टू लीड appearance of better adapted species and more diverse organisms तले हमें पढ़ी के एक्चुअली इवोल्यूशन में जो ऑर्गेनिज्म माने बेटर अडॉप्ट हे परिबे से माने प्रोड्यूस करियो अदर माने पेरिस ना नष्ट हे दिबे हमरो बायोडायवर्सिटी का परिवर्तन दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जैव परिवर्तन व्हिच इज पॉजिटिव और इंडेफिनाइट बायोडायवर्सिटी टर्म का देइले कि हां
biodiversity term was given by किए ଦେଇଥିଲେ ଟିକେ କାଟିକି ଲେଖି ଦିଅ ନାଟା ଟିକେ ଲଭ ଜୟ ନାଇଁ କାଟି ଦିଅ एडवर्ड विल्सन ये जने अमेरिकन बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ये जने एडवर्ड विल्सन लिखो ना डब्ल्यू ए आर डी एडवर्ड विल्सन डब्ल्यू आई एल एस ओ एन विल्सन एडवर्ड विल्सन ये होते एडवर्ड विल्सन ये देखिए बायोडायवर्सिटी टॉपिक एडवर्ड विल्सन का देखा देखता ये जने अमेरिकन बायोलॉजिस्ट इकोलॉजिस्ट देखो कौन बायोलॉजिस्ट मनुष्य ये डिस्क्राइब करते हैं अंडरलाइन के कर दो दरकार नहीं सब खाली जेनेटिक डाइवर्सिटी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को अंडरलाइन करा ये दरकार नहीं तापरे लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो लेवल केतना अछि ना तीनटा ठीक ठीक मानिक देलो जेनेटिक डाइवर्सिटी स्पीशीज डाइवर्सिटी आ गुडे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी genetic diversity called diversity within the genetic diversity like how मैं पार्टनर पढ़ाई दी से आगे पढ़ा genetic diversity हाँ genetic के जने diversity within the species हाँ within the species किसे बोलना है ठीक लेक्चर दे सेठी से ब्रैकेट कर लिख दिया within the species ब्रैकेट कर तो genetic variation देखो तो genetic variation existing the genetic variation existing 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 within a species within a species is called genetic diversity तो माने वेरिएशन एलील लेवल है टोटल जीन लेवल है कि क्रोमोसोम स्पेसिफिक डाइवर्सिटी कौन ना डाइवर्सिटी ऑफ at specific levels diversity among the species or in a population बुझियला माने करो गोटे बायो स्पेसीज डाइवर्सिटी का कोन माने करो एम्फिबियंस माने करो ईस्टर्न घाट रे जत्ते की एम्फिबियन स्पीसीज कोस्टल घाट रे कम एम्फिबियंस पहले डाइवर्सिटी हला पहले पृथ्वी रे सब आडे एका बलिया डिस्ट्रीब्यूशन है कि ना तेबरी ताको हमर कोनती स्पेसीज डाइवर्सिटी तापरे गोटे अछि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी among the community देखो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी at ecosystem level ताको कोनती इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी तर एग्जांपल उड़ा सब दिया है नी डेजर्ट्स किबा रेन फॉरेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट एगुला सब इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी अंडर है ठीक है गोटे लेखा है कि देखिलवा genetic diversity देखो refer to variation of genetic material among the individuals of a species. The variation may due to nucleotide separate underline genes genome chromosome ब्रैकेट करके भी जीन पाखरे जो लिखा है आली भी लिख दी पाना पहले it arises due to genetic recombination जो genetic diversity आथे माने करा गोटिए स्पेसीज रे जीन ना तारतम्य अछि सेटा जो डाइवर्सिटी को कहती हमरा देखो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन म्यूटेशन रैंडम सेक्सुअल मैटिंग
এই যোগু আমার জেনেটিক ডাইভার্সিটি আসছে। It leads to origin of new species and natural selection is important. ତେଣୁକରି ଜେନେଟିକ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଥିବାରୁ ଭ୍ୟାରିଏସନ ନା ବଢୁଛି ନା କମୁଛି ନା ବଢୁଛି ଭ୍ୟାରିଏସନ। ତେଣୁକରି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମାନଙ୍କର ଆଡାପ୍ଟେବିଲିଟି କାପାସିଟି ବଢି ଯାଉଛି, ତାର ଫେଭର କରୁଛି ଇଭଲ୍ୟୁସନ। ତାହେଲେ ଇଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଏମଙ୍ଗ ସର୍ଟନ ଡିଜିଜ। ଯଦି ତମ ଭିତରେ ଭ୍ୟାରିଏସନ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିବେଶରେ ଯାଇକି ଆଡାପ୍ଟେସନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଜେନେଟିକ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଆମର ଆଡାପ୍ଟେସନ କାପାସିଟି ବଢେଇ ଦଉଛି। ତେଣୁକରି ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦଉଛି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଡିଜିଜ। It prevents the members of one species from breed with another species. Genetic diversity ଯୋଗୁ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ପେସିସ୍ ବି କ୍ରିଏଟ ହେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରୁଛି ଜେନେଟିକ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିସ୍ ଅଦର ସ୍ପେସିସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବ୍ରିଡ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରୁଛି। It is the reproductive isolation mechanism, is a reproductive isolation mechanism which separate the genotype of two related species. ତାହେଲେ ଜେନେଟିକ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଜିନ୍ ର ତାରତମ୍ୟ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମର ଜେନେଟିକ ଡାଇଭର୍ସିଟି କ୍ରିଏଟ ହଉଛି, ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ପେସିସ୍ କ୍ରିଏଟ ହଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ନୂଆ କଣ ହୁଏ ନା ଜିନୋଟାଇପ ମାନେ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଆଇସୋଲେଟ ହେଇପାରିଲେ। ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବରରେ ଗୋଟେ ଜେନେଟିକ ଡାଇଭର୍ସିଟି ହେଇଗଲା, ଯୋଉଟା କି ସେ ଟ୍ରାଇବ ହ୍ୟୁମାନ ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ସବୁ ହ୍ୟୁମାନ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମ୍ୟାରେଜ କଲା ବେଳକୁ ପିଲାପିଲି ହଉଛି, ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାରେଜ କଲା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପିଲାପିଲି ହଉନାହିଁ। ତାମାନେ ସେମାନେ ମେନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମର ଭାରତର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ନାଁ ହଉଛି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର। ନିକୋବରରେ ଯେମାନେ ସେମାନେ ମ୍ୟାରେଜ କଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲୋକ, ତାଙ୍କର କି ଆଣ୍ଡାମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ମ୍ୟାରେଜ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାପିଲି ହଉନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଆଇସୋଲେଟେଡ, ତାଙ୍କର ଜେନେଟିକ ଡାଇଭର୍ସିଟି ହେଇଯାଇଛି, ବୁଝିଲ। ତାପରେ species diversity. It is referred to number of species in a population in a given space or time. तामने variety of species. The variation in the members of two different species in a region is called species diversity. माने करो यह देखो, it measures the richness of species, evenness members, composition of species and types, and relative abundant number of different species. माने करो कहबो जे इन एग्जांपल कहली जे amphibians माने करो ईस्टर्न घाट रे जति स्पीसीज अछंती वेस्टर्न घाट रे कम स्पीसीज अछंती। तामाने में कहि परिबा जे amphibian species ଆମର डाइवर्सिटी देखो जी ईस्टर्न घाट विथ रिस्पेक्ट टू वेस्टर्न, ताको हमें स्पीसीज डाइवर्सिटी कहबा। It also influence the biotic interaction and stability of the community. ताले species diversity ये देखो, it is also a trait of community. IUCN कौन ना इंटरनेशनल यूनियन, हाँ IUCN का फुल फॉर्म भी लिख दिया, इंटरनेशनल यूनियन of conservation of nature and natural resources. देखो इंटरनेशनल यूनियन of nature and natural resources, इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन of international union of conservation of nature and natural resources, IUCN, international union of nature and natural conservation of how can I लिख दिया के international union of conservation of nature and natural resources. IUCN पर एक लिखा है जो है natural resource